बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 27 अक्टूबर है, दिन है मंगल का और साल 2020। सेनेट इलेक्शन में वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाबी और अपोजिशन जमातों की नाकामी का नाज़रीन पहला नतीजा मौसूल हो चुका है। इस नतीजे की तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस खबर से पहले तीन छोटी छोटी अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। पहली खबर यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइसा केस में नजर सानी की दरखास्तों पर समाअत होने जा रही है, लेकिन कल की इस अहम समाअत से पहले वकला की जानिब से एक नया तनाज़ा जो है वो खड़ा कर दिया गया है। ये नया तनाज़ा क्या है, इस पर आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। सिंध में IG पुलिस के अगवा के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से IG सिंध के मुबैना अगवा के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया है। ये दरख्वास्त किसकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन के हवाले से एक अहम खबर है, वो भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से जो खबर है वो आप नाज़रीन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइसा केस में नजर सानी की दरखास्तों पर समाअत होने जा रही है। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इन नजर सानी की दरखास्तों पर समाअत करेगा। लेकिन कल की समाअत से पहले आज वकला की 4 तंजीमों की जानिब से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शामिल है, बलूचिस्तान बार एसोसिएशन शामिल है, पंजाब बार काउंसिल और कोयटा बार काउंसिल शामिल है, जिनकी जानिब से मुश्तरका तौर पर एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइसा केस के मुकदमे का जो फैसला 19 जून को सुनाया गया था, उसमें 10 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स के मुताबिक, अपने कवायद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देती है, उस फैसले के खिलाफ अगर फ्री कैन की जानिब से नजर सानी की दरखास्तें दायर की जाती हैं, तो उन नजर सानी की दरखास्तों पर वही बेंच बिठाया जाता है, वही बेंच तश्कील दिया जाता है जिसने इससे पहले मरकजी केस के ऊपर फैसला दिया होता है। एतराज़ ये उठाया गया है कि ये 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, ये 7 रुकनी बेंच इन नजर सानी की दरखास्तों पर समाअत नहीं कर सकता, बल्कि यह इस्तदा की गई है कि इस मुकदमे की समाअत को कल मुलतवी किया जाए और ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाए, रेफर किया जाए और वही 10 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए जिसने जस्टिस काजी फाइसा केस का 19 जून को मुख्तसर फैसला सुनाया था। लेकिन नाज़रीन, ज़राए की जानिब से यह बताया गया है कि जो 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, इसकी वजह यह है कि 7 जजेस ने यह मामला FBR को भिजवाने का फैसला दिया था और 3 जजेस, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकिर शामिल थे, उनकी जानिब से ये मामला FBR को रेफर करने की जो है वो मुखालफत की गई थी, क्योंकि ये नजर सानी की दरखास्तें मामला FBR को भिजवाने की पर जो है वो नजर सानी की दरखास्तें दायर की गई हैं, इसलिए ये 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। अभी तक वकला की तंजीम को जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये हमारी नजर सानी की जो दरखास्तें हैं ये 19 जून के मुख्तसर फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, लेकिन जो तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है या जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से जो इख्तलाफी नोट जारी किया गया है, इस पर जो हमारी इजाफी गुजारिशात हैं, जो हम एक्स्ट्रा अपने दलाइल जमा कराना चाहते हैं, ये हक हमारे पास महफूज है और जब ये नजर सानी की दरखास्तों पर हमारे अलहदा से मारूजात अदालत में पेश की जाएंगी तो हमारा जवाज़ ये बनता है, हमारी प्ली ये है, हमारी इस्तदा ये है कि 10 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से जो जासूसी के इल्ज़ाम को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इस पर भी हम नजर सानी दायर करना चाहते हैं और जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से बेशक फैसले से इख्तलाफ किया गया है, लेकिन उन्होंने बदनीयती के इल्ज़ाम को भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस बात पर भी हमारा एतराज़ है, इस पर भी हम नजर सानी की दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं। तो लिहाजा हमारा ये मौक़िफ़ ये है कि 7 रुकनी बेंच नहीं बल्कि वही 10 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करे जिसने जस्टिस काजी फाइसा केस का मुकदमा सुनने के बाद 19 जून को अपना मुख्तसर फैसला सुनाया था। यह तो नाज़रीन तनाज़े के हवाले से खबर होगी। अब हम बात कर लेते हैं IG सिंध के मुबैना अगवा के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई है। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि ये 12 शहरियों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें से 9 शहरियों का जो ताल्लुक है वो कराची से है और 3 शहरियों का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। इस दरख्वास्त में वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है, वजारत दिफा को फरीक बनाया गया है, चीफ सेक्रेटरी सिंध को फरीक बनाया गया है, IG सिंध को फरीक बनाया गया है और उसके साथ साथ DG रेंजर को भी फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में यह कहा गया है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसका सरबराह सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए और उसमें जो दीगर ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो रिटायर्ड हों चाहे वो सर्विंग हों, वो भी शामिल किया जाए
اور اس سارے معاملے کی تحقیقات کی جائے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں. چونکہ وزیر اعلیٰ سندھ اور محمد زبیر کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ آئی جی سندھ کو رینجر کی جانب سے مبینہ طور پر اغوا کیا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس الزام کی کوئی تردید جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی. یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس معاملے کی تحقیقات کرانے کے لیے، انکوائری کرانے کے لیے کہ آیا کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا، انہیں ہراساں کیا گیا، ان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی سندھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ کیپٹن صفدر کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کریں. اس سارے معاملے کی انکوائری کے لیے جو ہے وہ ایک کمیشن تشکیل دیا جائے. اور اگر اس سوالوں کا جواب جو ہے وہ ہاں میں آتا ہے تو جو بھی لوگ اس سارے معاملے میں انوالو ہیں، جنہوں نے آئی جی کو اغوا کیا، ان کے گھر کا گھیراؤ کیا اور کیپٹن صفدر کے معاملے پر ایف آئی آر کے اندراج کے لیے آئی جی سندھ پر دباؤ ڈالا ہے، ان کے خلاف سخت ایکشن جو ہے وہ تجویز کیا جائے. یہ اس آئینی درخواست میں کہا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ رینجر کو یہ ڈائریکشن جاری کی جائیں کہ وہ جو سندھ کے جو معاملات ہیں اس میں مداخلت نہ کریں، بلکہ جو سندھ حکومت کی جانب سے جو آرڈر جاری کیے جاتے ہیں انہیں ان احکامات پر رینجر کو عمل کرنے کا پابند بنایا جائے. یہ استدعا بھی اسی درخواست میں کی گئی ہے. دیکھتے ہیں یہ درخواست جو 12 مختلف شہریوں کی جانب سے، جس میں جیسا کہ میں نے آپ ناظرین کو بتایا ہے کہ 9 کا تعلق کراچی سے ہے، 3 کا تعلق جو ہے لاہور سے ہے. کیا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ یا رجسٹرار آفس کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ آیا کہ اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے یا نہیں مقرر کیا جاتا. اب جو تیسری خبر ہے جس میں نے بتایا تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی مشکوک ٹرانزیکشن کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے. آج سپریم کورٹ میں شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے حوالے سے نیب کی اپیل پر سماعت ہوئی. ناظرین، جو شہباز شریف تھے ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں شامل تھا، لیکن شہباز شریف نے اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے شہباز شریف کا نام جو ہے وہ ای سی ایل سے نکال دیا گیا تھا. اس فیصلے کے خلاف نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی، جس پر آج جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. آج کی سماعت میں نیب کے وکیل کی جانب سے جہاں زیب بروانہ کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں شامل ہونا چاہیے. ان کی ایسی مشکوک ٹرانزیکشن سامنے آئی ہیں جس کے بعد یہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ ان کے خلاف بنایا گیا ہے، اور مشکوک ٹرانزیکشن سے جو شہباز شریف ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان پر کرپشن کے وہ مرتکب ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کا نام ای سی ایل میں شامل کیا جائے. عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک تو جو جسٹس قاضی فائزہ کیس میں جو فیصلہ دیا گیا ہے، لگتا یہ ہے کہ نیب نے وہ فیصلہ نہیں پڑھا. منی لانڈرنگ کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے رجیم کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن جسٹس قاضی فائزہ کیس میں کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے واضح تشریح موجود ہے کہ کون سے معاملات منی لانڈرنگ کے دائرے میں آئیں گے. جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر بینکس کی مشکوک ٹرانزیکشن ہو تو یہ معاملہ جو ہے وہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آتا. تاحال یہ اس وقت تک جب یہ ثابت نہ ہو جائے کہ مشکوک ٹرانزیکشن کے ذریعے کوئی کرپشن یا منی لانڈرنگ کی گئی ہے، تب تک مشکوک ٹرانزیکشن کو کرپشن نہیں کہا جا سکتا. اور عدالت کی جانب سے نیب کی اس اپیل کو خارج کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ نئی جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں اس کے بعد شہباز شریف کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اور عدالت کا اشارہ اس جانب تھا کہ چونکہ شہباز شریف جو ہے وہ دوبارہ نیب کی حراست میں ہیں، نیب انہیں گرفتار کر چکی ہے، نیب کی اس وقت جیل میں موجود ہیں، تو اس کے بعد ان کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے حوالے سے کوئی جواز نہیں بنتا. بلکہ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے جو شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا وہ بھی نیب کی جانب سے غیر ضروری طور پر شامل کیا گیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ دیا گیا تھا اسے آج سپریم کورٹ کی جانب سے برقرار رکھا گیا ہے. تو یہ ہماری 3 چھوٹی چھوٹی خبریں ہو گئی. اب ہم سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ سینٹ الیکشن تو مارچ میں ہونے جا رہے ہیں، لیکن مارچ کے الیکشن سے پہلے ہی وزیر اعظم عمران خان کو کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے. ناظرین، جو صدیق جان ہے وہ بھی اس موضوع کے حوالے سے کچھ گفتگو کر چکے ہیں، عدیل وڑائچ نے بھی کی ہے، لیکن ایک اور تھوڑا سا اسی سے ریلیٹڈ یہ ایشو ہے جس میں آپ ناظرین کو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کل پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اراکین قومی اسمبلی بھی موجود تھے، سینیٹر بھی موجود تھے. مجموعی طور پر جو تعداد بنتی ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، نون لیگ کی 81 ان کے جو ہیں وہ ممبر قومی اسمبلی بنتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، جس میں مخصوص نشست کے خواتین ارکان بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ جو سینٹ کے جو اقلیتی جو رہنما ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو 81 تعداد مسلم لیگ نواز کی قومی اسمبلی میں بنتی ہے، اور 30 سے زیادہ تعداد سینٹ میں مسلم لیگ نواز کی جو ہے وہ سینٹ میں موجود ہے. تو 110 سے زیادہ ارکان ہیں. لیکن کل جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں
50 से ज़्यादा जो है वो अरकान पार्लियामान मौजूद थे और तकरीबन 50 से 60 अरकान जो है उस इजलास में गायब थे। और इसी तरह की अगर सूरत हाल बनती है, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान असम्बली है जिसमें पंजाब असम्बली के लोग भी शामिल हैं, कौमी असम्बली के लोग भी शामिल हैं, जो नवाज शरीफ के बयानी के साथ मुत्तफिक नहीं है, जो नवाज शरीफ के बयानी के साथ इख्तलाफ करते हैं। और जो अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे और सेनेट के इलेक्शन से पहले अपोजिशन की जानिब से जो है वो असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाएंगे, कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए जाएंगे, सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली से इस्तीफे दे दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से पीपल्स पार्टी के हवाले से तो ये बातें वाज़ेह होती जा रही हैं कि वो गोमगो की सूरत हाल में हैं, गोमगो की कशमकश में मुब्तला हैं और ये बात आहिस्ता आहिस्ता तक़वियत पकड़ती चली जा रही है कि अगर, क्योंकि मौला बख्श चांडियो भी बयान दे चुके हैं कि हम अफरा तफरी नहीं चाहते जमहूरी निज़ाम में। और ये जो बातें की जाती हैं कि सिंध असम्बली को तहलील कर दिया जाए, सिंध असम्बली से इस्तीफे दे दिए जाएँ, हम इस बात से इत्तफाक नहीं करते। तो पीपल्स पार्टी के हवाले से तो लगता ही है कि अगर इस बात का फैसला किया जाता है कि सेनेट के इलेक्शन को रोकने के लिए असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग का साथ नहीं देगी। दूसरा जो बड़ी पार्टी है वो मुस्लिम लीग नवाज बनती है और नून लीग में जो सूरत हाल पैदा होती चली जा रही है कि जो अरकान है उनके जो सूबाई असम्बली के हैं, क्योंकि सेनेट का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें 11 से 12 जो नए सेनेटर मुंतखब होने हैं वो पंजाब से होने हैं। और यही सूरत हाल अगर पंजाब में बनती है, जो कौमी असम्बली में बन चुकी है कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया जिसमें 50 से ज़्यादा अरकान मौजूद थे, जिसमें सेनेटर्स भी शामिल थे, तो आधे से ज़्यादा कौमी असम्बली के अरकान नून लीग के पार्लिमानी कमेटी के इजलास से गायब थे। और इसी तरह अगर सूबाई असम्बली से भी आधे से ज़्यादा जो लोग हैं, जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, वो इख्तलाफ करते हैं नून लीग के बयानिए के साथ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानिए के साथ, तो उसके बाद अगर ये बाकी जो लोग बचते हैं नून लीग के और बाकी अपोजिशन जमातों के, वो अगर रिज़ाइन भी कर जाते हैं तो सेनेट इलेक्शन में किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं होगी। सेनेट इलेक्शन होगा, हर हाल में होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी साथ छोड़ जाएगी और नून लीग के अपने ऐसे 50% लोग जो सामने आ रहे हैं, जो अभी तक ये डेवलपमेंट को देखने के बाद लग रहा है, वो भी अगर रिज़ाइन करने से इनकार कर देते हैं तो जो एक प्लान बनाया गया है कि सेनेट इलेक्शन को हमने रोकना ही रोकना है ताकि इमरान खान जो है वो सेनेट इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके अवाने बाला में अक्सरियत हासिल ना कर पाएँ, तो लगता यह है कि अपोजिशन का ये मंसूबा जो है वो नाकाम हो रहा है। और जो एक साजिश बनाई गई है कि ये इस तरह से रिज़ाइन करके जो नए इलेक्शन है, जो नया जनरल इलेक्शन है, उसकी राह जो है हमवार की जाएगी, ये मंसूबा जो है वो नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगता यह है कि सेनेट के इलेक्शन होंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान को इस सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत हासिल होगी और उसके बाद जो भी लेजिस्लेशन के कानून साजी के मामलात होंगे तो उसमें इमरान खान की हुकूमत को किसी तरह से भी जो है वो अपोजिशन की जो है वो मिन्नत समाजत नहीं करना पड़ेंगी, उनके साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करना पड़ेगा।